बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू हमारा शो। आज की स्पेशल एपिसोड इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से है और आपके साथ मौजूद है आपकी कोर टीम और हमारे साथ आज एक गेस्ट भी मौजूद है जिनका तारुफ कराएंगी बुशरा। लेकिन इससे पहले कि हम आपको गेस्ट की तरफ लिए चलें, आपको लिए चलते हैं यूएसए स्टूडियो टू उमैर खान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, अस्सलाम वालेकुम बुशरा और हमारे बहुत ही ख़ास गेस्ट आज हमारे शो में। और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त ख्याल रख रहे होंगे अपना। इससे पहले कि हम कुछ और करें, चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे और ज़िंदगी जो है बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही होगी। जैसे मैं हमेशा कहा करती हूँ कि कनाडा और अमेरिका में खैरियत है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बिल्कुल खैरियत है। और मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं उस्मान के पीछे जो है एक ज़बरदस्त किस्म का 8 मार्च का बड़ा-सा बैनर भी है जो ये बता रहा है कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो बस एक दिन के वक़्फ़े पर है और हम सारे उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। तो हमने सोचा कि जहाँ पूरी दुनिया ख़वातीन के हवाले से बात करेगी इस एक ख़ास दिन पर, तो हमारा शो जो कि ज़ाहिर है कि हमारा है, इसमें आप हैं, हम सब लोग हैं, तो हम क्यों ना ख़वातीन की बात करें जो टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन दुनिया के निस्फ़ बनते हैं। तो इस पर फिर हमने ये सोचा कि बजाए इसके कि सिर्फ़ हम ही बात करते रहें, मैं तो कहानी लेकर आई हूँ, हमने स्टूडियो में मदऊ किया है एक और बहुत ही ज़बरदस्त ख़ातून को। इनका नाम है जनाब डॉक्टर मुसर्रत अमीन, इंटरनेशनल रिलेशंस की माहिर हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत कुछ पढ़ चुकी हैं, बहुत कुछ पढ़ा रही हैं और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड रह चुकी हैं। रिसर्च है इनकी यूएन के एक प्रोजेक्ट के तहत ख़वातीन के हवाले से, तो इनसे ज़रूर हम जानेंगे कि ख़वातीन जो है, क्या वाक़ई उनको वो सारे मसाइल दरपेश हैं जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं या करते हैं और ये कि उसका सॉल्यूशन क्या है? तो वेलकम करेंगे डॉक्टर मुसर्रत अमीन को और ये इस वक़्त मौजूद है कराची में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। और अस्सलाम वालेकुम उमैर, उस्मान, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों के साथ आज आपको ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच बुशरा एंड वेलकम टू डॉक्टर मुसर्रत अमीन। दोस्तों, आज की स्टोरी क्या है और इसका बैकड्रॉप क्या है, इसके लिए आपको लिए चलते हैं वंस अगेन बैक टू इस्लामाबाद एंड ओवर टू बुशरा एक बार। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान। और आज जो है वो हम बात करने वाले हैं, जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, उससे बहुत सारी ख़वातीन एटलीस्ट पाकिस्तान में तो रिलेट कर सकती हैं क्योंकि ये कहानी जो है, ये एक गुफ्तगू पर मबनी है जो कि हमारे ब्यूटी पार्लर्स पर काफ़ी कॉमन है, अक्सर हुआ करती है और ब्यूटी पार्लर बिल्कुल उसी तरह के हॉट स्पॉट्स होते हैं जैसे जेंट्स के लिए कहा जाता है ना कि वो नाई की दुकान पर जाते हैं तो दुनिया जहान की बातें होती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही पार्लर्स पर ख़वातीन के दरमियान में भी बड़े मज़ेदार गुफ्तगू सुनने को मिल जाती है और दुनिया के हर मामले पर वहाँ बात होती है। और उसके साथ-साथ चूँकि मार्च का महीना है तो उसको हमने रिलेट किया है स्टोरी में। तो आज की कहानी जो है वो मार्च की कहानी है। मार्च के महीने को अगर इम्तिहानों का महीना कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि कम से कम मेरा सारा बचपन तो ऐसा ही गुज़रा है कि मार्च का महीना जो है वो स्कूलों के बच्चों के लिए मौसम बहार की आमद और नज़ले ज़ुकाम और छींकने के साथ-साथ इम्तिहानात से गुज़रने का महीना हुआ करता था। और दूसरी तरफ शादियों का सीज़न भी अरूज पर होता था और ब्यूटी पार्लर्स में बहुत रश देखने को मिलता था। और ऐसे में चूँकि बहुत सारे लोगों की शादियाँ इस बहुत खूबसूरत मौसम में हो रही होती हैं, तो बहुत सी दुल्हनें आपको ब्यूटी पार्लर पर बैठी नज़र आ जाती हैं, जो बुकिंग करा रही होती हैं या अपने मेकअप लुक को फाइनल करा रही होती हैं। और ब्यूटी पार्लर ऐसी जगह है जहाँ हम ख़वातीन अक्सर एक-दूसरे के साथ मिलती हैं और एक-दूसरे को जानने का हमें मौका भी मिलता है। तो उन्हीं में से एक लड़की है मारिया, उसकी भी शादी इसी मार्च के महीने में तय है और अब तक उसके ज़हन में शादी का जो तसव्वुर है, वो महँगे, खूबसूरत झिलमिलाते कपड़ों, जूतों, ज़ेवरात और मेकअप और पार्लर के मेकअप और फ़ोटो शूट तक महदूद है। मैं भी पार्लर में उस वक़्त मौजूद थी जब मारिया शादी से पहले अपनी फेशियल, पेडिक्योर, मैनीक्योर वगैरह की सर्विसेज़ लेने आई थी। उसकी उम्र अभी कोई बमुश्किल 20 साल होगी और उसके चेहरे पर नौजवानी का खुमार और बचपन का भोलपन दोनों मिलकर एक बड़ा खूबसूरत संगम बनाते हैं। मैंने 1.5 लाख का लहंगा सिलवाया है और उसका रंग जो है वो गहरा सुर्ख है और उसके अंदर सुनहरे मरोड़ी और दबके का काम करवाया है। वो बहुत पुरजोश थी और अपनी शादी की तैयारियों से हम सबको आगाह कर रही थी। ख़ास तौर पर पार्लर वाली बाजी को वो बार-बार बता रही थी कि उसको किस तरह का मेकअप चाहिए और पार्लर वाली बाजी भी उसकी बातों में मुकम्मल दिलचस्पी ले रही थी। मारिया कहने लगी, निकाह पहले होगा
और इस पर मैंने सफ़ेद लिबास पहनना है, तुर्की ड्रामो जैसा गेटअप करना है। मैं सुर्ख दुपट्टा नहीं लूँगी, मुझे सफ़ेद और सुनहरी ही चाहिए। वो फ़ोन पर तस्वीरें दिखाकर अपने मेकअप लुक को समझाने की कोशिश कर रही थी। इसकी आंखों में मासूमियत, उम्मीद, ख्वाब और अनकहे जोश की गोया बिजलियां कूद रही थीं। पार्लर वाली नसरीन ने उसका काम निपटाया और अपनी दूसरी कस्टमर की जानिब मुड़ी और उसके साथ ही कहने लगी, इस हफ्ते और इतवार को मेरे पास 12 दुल्हनों की बुकिंग है और सब इसी तरह खूबसूरत हैं और पुरजोश बातें करती हैं। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं उन्हें ये बताऊं कि शादी सिर्फ एक दिन की बादशाहत है, उसके बाद दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। ये एक पुलसिरात जैसा इम्तहान है और इसका आगाज हो जाएगा, ढेरों जिम्मेदारियां सर पे पड़ जाएंगी और समझौतों का ना खत्म होने वाला सिलसिला। जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर तो अपनी कोई जिंदगी रहेगी ही नहीं। और मर्द तो चाहते हैं बच्चे पे बच्चा हो, औरत कोहलू का बैल बने, घर के काम करे, बच्चे पाले, शोहर की देखभाल करे। हम औरतों का तो बस मुकद्दर यहीं तक होता है। और लेकिन इस बात पर डॉक्टर तैयबा ने, जो रिसर्च स्कॉलर है, लुकमा दिया, बाजी मत डराएं बच्ची को, शादी में खुशियां भी तो होती हैं। हाँ बाजी, होती होंगी, लेकिन हमारे समाज में ये खुशियां कहाँ होती हैं? कोई एक लफ्ज तारीफ का कभी सुनने को मिला है? डॉक्टर तैयबा ने दोबारा बाजी नसरीन को टोका, उनके कंधे पर थपकी दी और कहा, देखो, काम औरतें और मर्द दोनों करते हैं और करना भी चाहिए। काम घर का हो या बाहर का, अपनी जगह अहम होते हैं, इसे तस्लीम करना चाहिए। लेकिन औरत को पर काम का बोझ नहीं डालना चाहिए, बल्कि इसकी सवाबदीद पर छोड़ देना चाहिए। वो क्या काम करना चाहती है, कैसे करना चाहती है और ज़िंदगी के अमूर में इससे मशवरा करना चाहिए, इसको फैसलों में शामिल करना चाहिए और फैसला करने से पहले उसको तालीम दे, बाशऊर बनाए, ताकि वो अपने फैसले खुद कर सके। अब नसरीन बाजी थोड़ा खुश हो गई, कहने लगी, जी हाँ, जैसे मैं अपना कमा रही हूँ और यहाँ पार्लर पर मैं सारे फैसले खुद करती हूँ, सारी शॉपिंग भी अपनी खुद करती हूँ और घर में जब पैसे देती हूँ तो फिर कोशिश करती हूँ कि मेरी पसंद की चीज़ें आएँ। हम सब इस बात पर मुस्कुराने लगे। ऐसा ही है, घर, शादी, बच्चे, फी ज़माना, रोज़गार, औरतें क्या हैं जो खुश उसलूबी से नहीं निभा रही। हम सारे इस बात पर मुत्तफिक थे और कहने लगी, डॉक्टर तैयबा, इसलिए ज़्यादा बेहतर बातों की जानिब क्यों ना तवज्जो दें। मर्द को ये तस्लीम करना चाहिए कि औरत सिर्फ जिस्म नहीं, एक मुकम्मल इंसान है। इसके पास एक जहन है, सोच है, समझ है, वो अच्छा बुरा जानती है। बाजी नसरीन ने अपने हाथों पर क्रीम निकाली और दूसरे क्लाइंट का फेशियल शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ वो ये सवाल भी पूछ रही थी, जैसे, अच्छा बाजी, आपको लगता है कि मर्द सुन लेंगे? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं सुनेंगे? मर्द भी तो इंसान है और वो भी जानना चाहते हैं, वो भी इस प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं। हमने कभी उनको क्या समझाने के लिए आराम से बैठकर बात की है या उन्होंने हमारी बात सुनी है? असल मसला तो यही है कि हम आपस में बात ही नहीं करते। जाने दे बाजी, औरतें भी तो बस यही चाहती हैं कि वो खूब गोरी चिट्टी हों, हसीन लगें और बस मर्दों की महबूब बनकर रह सकें। इसी पर तो आपका कारोबार चल रहा है। मैंने भी हंसते हुए लुकमा दिया और डॉक्टर तैयबा भी हंसने लगी। लेकिन खूबसूरती का मतलब कहाँ लिखा है? गोरा होना, दुबला होना, लंबा होना, ये सब तो कमर्शियलिज्म है। औरतों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए इश्तहार बनाए जाते हैं। इन्हें तरगीब दी जाती है कि वो अपने कुदरती रंग रूप को जाज़िब नज़र ना समझें। उनकी शख्सियत में किरदार से निखार की जगह उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो बस अपने चेहरे को निखारने पर तवज्जो दें। और रही बात मर्दों को लुभाने वाली, मैंने भी सवाल उठाया, बेटा, मर्द हो या औरत, शख्सियत मुतवाज़न होनी चाहिए। साफ सुथरा सेहतमंद चेहरा मेहरे वाला इंसान सभी को अच्छा लगता है और असल तो वही अच्छे लोग होते हैं जो अखलाक में अच्छे हों। मर्द की जेब और औरत का हुस्न, अब ये फरसूदा बातें हैं। औरतें अब माशाल्लाह से हुनरमंद हैं, तालीम याफ्ता हैं, अपनी रोजी रोटी खुद कमा रही हैं और मर्द भी तो रंग गोरा करने वाली क्रीमों और जिम वाले इश्तहारों का निशाना बन रहे हैं ना। और वैसे भी तो आप देखिए कि अब ज़माना बदल रहा है, लेकिन इसके बावजूद औरतों को मर्दों के मुकाबले में हाँ ज़्यादती का निशाना ज़्यादा बनाया जाता है। इस पर बात होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, जालिम के पर काटे जाने चाहिए ताकि समाज बच सके
اور مردوں کو تربیت دی جانی چاہیے کہ وہ صرف اپنے گھر کی عورتوں، اپنی ماں بہن اور بیٹی کی عزت نہ کریں، بلکہ ہر عورت کو قابل احترام سمجھیں، اور مردوں کی تربیت کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ماں کو پالنے میں بچے کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ وہ عورت کو اس کا صحیح مقام دے۔ جہاں بیٹوں کے دلار اٹھائے جاتے ہیں، بیٹیوں کو ان کا حق دیا جائے، خاص طور پہ ان کی تعلیم و تربیت میں فیصلہ سازی کا شعور ضرور شامل کیا جائے، اور ہاں، وراثت کے حق کو نہیں بھولنا ہے۔ اور ماریا، پلیز نکاح نامے کو پڑھ کر دستخط کرنا۔ نکاح نامے میں صرف کون سی پڑھنے والی چیز ہوتی ہے؟ ماریا نے بہت حیران ہو کر ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا۔ بیٹا، یہ مذہبی فریضہ ضرور ہے، لیکن یہ ایک سماجی معاہدہ بھی ہے، اور اس میں دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی شکیں شامل ہیں جو آپ کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، جیسے حق مہر، جیسے طلاق تفویض کا حق، اور اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں، لکھوا سکتی ہیں۔ دیکھیں، یہ زندگی کے اس بڑے امتحان میں آپ کے ہاتھ میں جو دستاویز ہے، جو آپ کے تحفظ کی ضامن ہے، اس پر کم از کم آپ کی گرفت تو ہو، آپ کو معلوم تو ہو کہ آپ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ کیوں باجی نسرین، آپ جب چیزیں خریدتی ہیں تو ہر چیز کا لیجر بناتی ہیں نا، حساب کتاب رکھتی ہیں نا، تو زندگی کے اس بڑے معاہدے کا حساب کیوں نہ رکھا جائے؟ جو مزے کی بات میرے ذہن میں آئی وہ نکاح نامے سے آئی، اور یہ کہ کتنے لوگ خواتین کو نکاح نامہ دکھاتے نہیں ہیں، یا ان کی پراکسی پہ سائن کرا لیتے ہیں۔ اور اپنی شادی کی میں بات بتاتا ہوں کہ میرے ڈیڈ نے بیگم سے کو بولا کہ یہ نکاح نامہ ہے، شادی سے ایک دن پہلے A to Z پورا پڑھو، اور کوئی سوال ہے بیٹھو، لیٹس ٹاک۔ اور I was like صحیح ہے بھائی، یہ this is how it should be done۔ تو اسی سے I would start کہ یہ ساری چیزیں گھر سے ہی شروع ہوتی ہیں، from the very basic of acts۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ اب آپ نے تو اتنا ٹریول کیا ہے، جو ہمارا کانٹیکسٹ ہے، دیسی کانٹیکسٹ، ہمیں ہی یہ نظر آتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں ان کے ساتھ اتنا برا بھلا ہو رہا ہے، یا ہر جگہ اس طرح کا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، جینڈر وارز یا پرسیو جینڈر وارز؟ تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو جو اسٹوری بشرا نے سنائی بہت اچھی اور اتنی ایپک تھی۔ اس ٹاپک کے ایک تو حوالے سے جو 8 مارچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں جن کو ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، جو کہ اکثر جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ اس کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، جس میں انہوں نے ایک تو نکاح نامے بڑا امپورٹنٹ، جیسے آپ نے اپنی بتایا کہ آپ کے فادر ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا کب آپ کی شادی ہوئی ہے، لیکن اتنے ماشاءاللہ وہ سمجھدار کہ انہوں نے آپ کو بٹھا کے اور کہا کہ اپنی وائف جو ہونے والی ہیں ان سے ڈسکس کریں۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے ہاں تو اس کو ٹیبو ہی سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی خاتون بات کرے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بدشگونی ہوگی اور یہ تو ابھی سے طلاق کے بارے میں سوچنے لگ گئی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد ٹریننگ کی بات جو کہ گھر سے چیز شروع ہوتی ہے کہ جب تک اور وہ رول جو ہے نا ماں کا ہوتا ہے کہ بیٹے کو آپ نے کس طرح سے ٹرین کرنا ہے، کہ اگر ماں اور بہن کی عزت کرنی ہے تو پھر جب وہ آپ اس کی ٹریننگ اس طرح کریں گے، جب وہ باہر جائے گا تو جو اس کی کو ورکر ہے، جو آفس میں کام کرنے والی ہے، یا جو اس کی کلاس فیلو ہے، یا کہیں وہ کھڑا ہے، تو پھر وہ اس کی بھی رسپیکٹ کرے گا۔ تو یہ ٹریننگ میں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ بشرا نے ہائی لائٹ کی، وہ کہ فیمیل کے ساتھ گوسپ ان اے سینس گوسپ ہی ہوتی ہے میرا خیال ہے، پارلر پہ اگر چلے جائیں اس طرح کی کامن جگہ پہ، وہ بہت اچھی ہے۔ وہ اس سینس میں کہ جب ہم خواتین اکثر بیٹھی ہوتی ہیں، میں بشرا سے جو سن رہی تھی بات پہ جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو خواتین ہیں وہ خواتین ہی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی۔ ہمارے اتنے مسائل ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے 50% جو ہمارے ایشوز ہیں یا پرابلمس ہیں ان کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں اس میں مطلب یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ میں ان اے ٹرو سینس یہ میں بات کر رہی ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ میں نے ٹریول کیا ہے، تو مور اور لیس جو یہ فیمیل کے جو ایشوز ہیں یا پرابلمس ہیں یا خواتین فیس کرتی ہیں، میرا خیال ہے دنیا میں ہر جگہ ہی ہے، لیکن یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ اب ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں، وہ آگے آگے جا رہی ہے، تو وہ تھوڑا ان کو کم فیس کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن پرابلم سیم ہی ہیں اور فیس بھی ان کو اسی طرح ہی کرنے پڑ رہے ہیں۔ فار انسٹنس میں ابھی کچھ دن پہلے میں ایک بک پڑھ رہی تھی، تو اس میں
किसी ने क्वेश्चन आंसर की सूरत में कुछ चीज़ें इस तरह पैराग्राफ्स लिखे हुए, तो उसमें लिखा कि देखें जो हम आज़ादी चाहते हैं, हम ये मार्च क्या ये हमारे जो ख़वातीन मार्च और इस तरह की बातें, और बहुत ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था। तो उसमें एक बड़ा अच्छा मुझे एक पॉइंट लगा, उसमें कहा कि जब हम यूरोप की बात करते हैं, हम कहते हैं ख़वातीन आज़ादी के लिए बात की, तो बेसिकली उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन चाहिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और उन्होंने वोट का जो राइट है, वो उसका फ्रेंचाइज राइट जो है उनका, वो कहते हैं कि उन्होंने वो डिमांड किया। अब इसको किस तरह से लिया गया या किस तरह से उसको आप इंटरप्रेट करते हैं अपनी अपनी कल्चर के हवाले से या अपनी अपनी कंट्री के हवाले से, वो डिपेंड करता है। बेसिकली तो मैं कहती हूँ कि जो कोर है इन इश्यूज के या मसाइल की के सोल्यूशन के लिए, वो यही है कि ख़वातीन को एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई लीडर उस कंट्री के लिए जिसको चूज करना है, जिसको वोट देना है, तो उसकी प्रॉपर उसे सेंस का और उसकी अवेयरनेस का उसे उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं सारी आहिस्ता आहिस्ता जब हम इनकी तरफ जाएंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी कि ये मसाइल सिर्फ हमारी कंट्री में या हमारे कल्चर में ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आता गया और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो ये चीज़ें इवॉल्व होती गई और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाते गए और वो तरह उसको सॉल्व करते गए। और अगर थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक मैं एक फिक्रा और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हमें किया जाता है, जब मैंने खुद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मैंने के हवाले से फेस किया है कि मैं लोग मुझे कहते हैं कि मैं पढ़ के तो शायद मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया। मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, मुझे सेंस आई है, मुझे ये चीज़ पता चली है कि ख़वातीन जो हैं उनके भी राइट्स हैं, उनको भी बोलने का हक है, उन्हें भी ये पता होना चाहिए, जैसे उन्हें भी पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ उन्हें नहीं पसंद तो वो इनकार कर सकती हैं, एक प्रॉपर तरीके से उसको रिफ्यूज़ करने का उन्हें भी हक है। और ये नहीं कि हर चीज़ पे ही आपने यस करना है कि लोग क्या कहेंगे कि अगर हमने इनकार कर दिया, ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, तो हमें सोसाइटी नहीं जीने देगी। तो ये चीज़ों की सेंस डेवलप हुई है मेरे अंदर। तो अगर मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप हुई है, तो अगर मेरे अब आगे मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है कि अगर मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उनको मैंने ट्रेन कैसे करना है, मैंने इस सोसाइटी के लिए उन्हें पॉजिटिव चीज़ें उनके अंदर किस तरह से इनकलकेट करनी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यही चीज़ें हमने अपनी ख़वातीन को अवेयरनेस देनी है, बतानी है। बेसिकली देखिए हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हमें इस्लाम के नाम पे ना चुप करवा दिया जाता है, लेकिन आप इस्लाम में देखें कि ख़वातीन के कितने राइट्स हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखें कि वो ट्रेडर थी, ट्रेड करती थी, और उन्होंने प्रॉफिट से भी बड़ी थी जब उनकी शादी हुई, और उन्होंने किस तरह से वो उनको हौसला भी दिया, उनके उनके साथ भी रहीं, अपना बिजनेस भी करती रहीं, और उनका एक बहुत सोसाइटी में वहाँ पे उस वक्त नाम था, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो अगर इस्लाम को आप लेते हैं तो इन चीज़ों को भी तो आप हाईलाइट किया करें। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में ये होता है कि बेटी को समझा, यकीन करें मेरे अपने इर्द गिर्द बहुत सारे बुजुर्ग लोगों की मिसालें हैं, बेटा इतना बड़ा हो गया लेकिन माँ उसको हाथ से नवाले खिला रही है, और उसे बेटी को कहती है कि जाओ खुद ही जाके, बेटी उससे कम एज की है, उसे कहती किचन में जाओ खुद ही नूडल्स बना लो, पराठा बना लो। बेटा उससे बड़ा है और मैं हैरान हो रही होती हूँ कि वो उसके मुंह में ऐसे खाना डाल रही होती है ना। आप देखें कि वहाँ से एक साइकोलॉजिकल जो उस लड़की के ज़हन पे वो जो असर पड़ता है, वो आप देखिए कि वो क्या होगा, क्या वो उधर से एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। फिर उसे ये होगा कि मैंने आगे जब मेरी शादी होगी तो मैंने किसी तरीके से ना, बस एक उसके अंदर वो एक पीछे वाले वो जो आपका होता है ना दिमाग, उसमें चीज़ें रहती है कि मैंने तो इंतकाम भी लेना है, और मैंने किसी तरह की कुछ ऐसी होती है, बेचारी दब जाती है, वो कहती मार खा खू के घर भी बसाना है, और फिर उसके साथ जो होता है वो भी, यानी कि हर तरह की वो जो साइकोलॉजिकल वायलेंस कह लें, फिजिकल वायलेंस कह रहे हैं, या उसके जो राइट्स की वो वायलेशन है वो भी कह लें, वो सारा कुछ भी फिर वो आगे उसके अंदर वो यही चीज़ें चलती रहती हैं। फिर वो आगे भी ऐसे कहती है, जब बेटा होगा तो फिर मैं उससे आगे अपनी बहू से बदले लूँगी, क्योंकि वो उसने बेटे को इसी तरह पालना है, क्योंकि बेटा उसके लिए इम्पोर्टेंट, उसने घर का माहौल इसी तरह का देखा होता है कि मेरी माँ ने बेटे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं कहती हूँ जिस तरह से मर्दों को, बच्चों को बाहर जाने दिया जाता है ना, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, आप उसको समझाते हैं, बताते हैं, बेटी को भी इसी तरह समझा के बाहर सोसाइटी में उसे जाने दें, उसे खेलने दें, क्योंकि जो लर्निंग लड़के की देखें, जब लड़का 18-19 साल का होता है ना, वो काफ़ी उसके अंदर
وہ ڈیسیجن لینے کی اس میں بڑی وہ کھل کے ڈیسیجن لے لیتا ہے, وہ بولڈ ہوتا ہے, اسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک کرنی آتی ہیں, سوئچ ٹھیک کر لیتا ہے, لڑکیاں ڈرتی ہیں, وہ چھپکلیوں کو ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیتا ہے, لڑکیاں چیخیں مارتی ہیں, کیونکہ ہم ان کو انکریج ہی نہیں کرتے, ہم ان کو اتنا کانفیڈینس ہی نہیں دیتے. ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ویک, سب سے زیادہ کمزور ترین مخلوق جو ہے وہ لڑکی ہی ہے. جب اس کے ذہن میں آپ یہ بٹھا دیں گے تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح سمجھنا شروع کر دیں گے. کچھ بیچاری ہوتی ہے میرے جیسے, وہ کہتی ہے کہ کیوں, اگر میں کمزور ہوں تو میں کچھ کر نہیں سکتی, میں نے سانپ کو پکڑ کے مارنا بھی ہے, میں نے چھپکلی کو دیکھ کے میں نے اسے بگانا بھی ہے, میں نے اسے مارنا ہے, اور میں نے کاکروچ کو دیکھ کے چیخیں نہیں مارنی. کچھ وہ نکل آتی ہیں اس طرح کی خواتین. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہماری خواتین پہ, اور جو گھر ٹرین کر رہی ہیں اپنے بچوں کو, مردوں سے زیادہ میں کہوں گی. مردوں کا بھی اتنا ہی رول ہے, لیکن کیونکہ بچے زیادہ ماں ڈفرینشیٹ بیسیکلی کر رہی ہوتی ہے نا. میں نے باپ کو دیکھا وہ زیادہ بیٹی سے پیار کرتا ہے, لیکن ماں کہتی ہے اس نے تو اگلے گھر چلے جانا, تم اس کو اتنا لاڈ اٹھا رہے ہو, تم اتنا یہ کر رہے ہو. تو یہ خاتون کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سینس. اچھا میں چاہوں گی کہ اس پر نا ایک اور پوائنٹ, ایک اور ذمہ دار کا جو ہے وہ بھی تذکرہ کروں, اور وہ ہے ہمارا ٹیلی ویژن ڈراما یا ہمارا میڈیا. اچھا ہمارے میڈیا میں خواتین, میں اس کو بدقسمتی کہوں گی, خواتین اور بچوں کا یوزلی تذکرہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی بہت بری بات ہوئی ہوتی ہے, خدا نخواستہ کوئی قتل ہو جاتا ہے, کوئی ریپ ہو جاتا ہے, کسی زیادتی ہو جاتی ہے, تو پھر خواتین پر بات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا میں زیادہ خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے جو ہمارے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, ہمارا ڈراما ہے اور ہمارے فلم ہے اس میں, یا ہمارے ایون افسانے ہیں. اس میں خواتین کو بڑا ایک سبمسو سا اور ایک عجیب سا رول میں دکھایا گیا ہے کہ وہ جو پرفیکٹ عورت ہے وہ بس وہی ہے جو بہت اچھے کھانے پکاتی ہے. مجھے ابھی یاد ہے وہ ایک کوئی افسانے کا ایک تذکرہ تھا جس پر کسی نے پھر اس کا جوک بھی بنایا کہ عید کی روز تھی اور سب مسجد گئے اور اس نے لال کوفتے پکائے اور پتہ نہیں پیلی بریانی پکائی اور فلانی چیز بنائی اور 1,500 ڈشز بنا کر, اور نماز کے سے واپسی سے پہلے شیر خورما سجا کر اس پر ہوائیاں ڈالیں, اور اس کے بعد وہ خود جو ہے وہ انگرکھا پہن کر اور جھمکے پہن کر تیار بھی ہو گئی, اور اس سادگی میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی. تو اب یہ پرفیکٹ قسم کی, ایک آئیڈیل قسم کی لڑکی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. لڑکیاں ہیومن ہوتی ہیں, خواتین انسان ہوتی ہیں, اور ان کے بھی کانسٹنٹس وہی ہوتے ہیں جو کسی مرد کے ہوتے ہیں. وہ تھک بھی سکتی ہیں, انہیں توجہ بھی چاہیے اور انہیں آرام بھی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ خواتین بلند کردار بھی ہوتی ہیں. صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سیکریفائس کر رہی ہوں گی یا قربانیاں دے رہی ہوں گی, جو ہمارا ڈرامہ ہر وقت دکھاتا ہے کہ بس وہ صرف قربانی کر رہی ہیں, یا پھر یہ کہ وہ بد کردار ہے, وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے پیسے کے لیے جا رہی ہیں, اور پھر اس پر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. اچھا 80s کا جو ڈرامہ تھا نا, جو 1980 کی دہائی میں, چونکہ انٹرٹینمنٹ صرف ڈرامہ کی صورت میں رہ گئی تھی, جی میرا خیال ہے کہ ورکنگ وومن کو اس نے بہت نقصان پہنچایا. کیونکہ اس میں جب بھی وہ کوئی ورکنگ وومن دکھاتے تھے نا, چاہے وہ اپنے آفس گئی ہے اور وہ سیکٹری, ایک تو یہ کہ باس کے رول میں خواتین کو نہیں دکھایا جا رہا تھا. مرد ڈاکٹر ہے, نرس عورت ہے, باس جو ہے وہ مرد ہے, سیکٹری عورت ہے. اچھا وہ سیکٹری اور باس جو ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک ریسٹورینٹ کے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے, درمیان میں ایک پھول بھی رکھا ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپٹیکلی آپ کیا چیز دکھا رہے ہیں. پھر آپ نے دکھایا کہ جو لڑکیاں باہر جا رہی ہیں, ان کے جو امیر باسز ہیں ان کے ساتھ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں, تو وہ اس میں ایک امیج یہ آیا کہ جو خاتون باہر نکلے گی وہ شاید ہسبینڈ ہنٹنگ پر نکلے گی. تو اس طرح کی چیزوں نے ہمارے کاز کو, خواتین کے رائٹس کو, اور میں خواتین کے رائٹس کیا ہے, سو ہیومن رائٹس ہیں, ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اور ایٹ دا سیم ٹائم مردوں کو, جیسے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ جب مرد کو آپ نوالے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ہینڈی کیپ سمجھ لے گا نا, کہ مجھے کوئی بنا کے دے گا تو میں کھاؤں گا. کھانا پکانا تو لائف سکل ہے بھائی, سب کو آنی چاہیے. کوئی کسی وقت بھی ایسی سچویشن میں ہو سکتا ہے. آپ لوگ بھی اکیلے رہے ہیں جب پاکستان سے باہر ہیں, تو کھانا پکانا پڑتا ہے اور کپڑے دھونے پڑتے ہیں. تو لائف سکل سکھانے میں, یہ سیکھنے میں تو کوئی اس کے ساتھ جینڈر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ابھی 2010 اور 2011 کی بات, پاکستان میں ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے حافظ آباد, وہاں پہ ایک خاتون ہے جو کہ خواتین کے لیے بہت آواز اٹھاتی ہے. اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, میں پچھلے میں سرگودا یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, تو سرگودا کی وہ قریب ہے تھوڑا, اس لیے میں تھوڑی فیملیئر ہوں اس چیز سے. وہاں پہ انہوں نے کوئی زکوٰۃ کمیٹی بنائی, اور زکوٰۃ کمیٹی میں انہوں نے جو جتنے بھی وہ ممبرس تھے وہ سارے میل تھے. اس نے وہاں سے آواز اٹھائی, انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کے لیے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس میں سارے میل ممبرس ہیں اور اس میں کوئی فیمیل نہیں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ اس ایریے میں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہیں,
और जब वो मेल के पास जाएंगी वो कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारे ये छोटे शहर हैं, तो वहाँ पे ख़वातीन जो है वो उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता कि वो खुल के जाके बात करें। तो उस जी, खातून ने आवाज़ उठाई और उसने कहा कि इस कमेटी में ख़वातीन को होना चाहिए, कि अगर ख़वातीन अपने घर के मसाइल लेके आती, कोई बेवा है या किसी के घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, तो फीमेल के साथ आके अपनी बात करे करके खुल के बताए उसे कि ये मुझे मसाइल है, तो ताकि उसका नाम लो उसमें इंदराज हो। तो मुझे वो बड़ी खुशी हो रही थी कि इस तरह छोटे लेवल पे, छोटे डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे टाउन हैं या गांव हैं, उनमें भी ख़वातीन जो हैं उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है, इतनी अवेयरनेस इस चीज़ की है कि वो ख़वातीन के राइट्स के लिए काम कर रही है। फिर उसने मेरा ख़्याल है एक कोई ब्यूटी सैलून वहाँ बनाया हुआ है, जिसमें वहाँ पे वो ख़वातीन को ट्रेनिंग देती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उषा ने अपनी स्टोरी में भी इसकी एक बात की कि अपने आप को सँवारना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के लिए, देखिए हमें अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया तो उसको, इस ब्यूटी को या अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना वो हमारी ऑब्लिगेशन है। ये नहीं कि कोई और आके हमें करे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए या सिर्फ ये कि कोई हमें पसंद करे उसके लिए हम बने। हमें अपना आप भी अच्छा लगता है, हमें अपने आप को सँवारना, खूबसूरत रखना, ये अपने लिए भी होना चाहिए। तो वो मैं देख रही थी कि छोटी-छोटी जगह पे भी ख़वातीन जो है इस हवाले से काम कर रही हैं। ड्रामों की जहाँ तक बात हुई, तो आई डोंट नो आप ये मेरे इस बात से एग्री करेंगे या नहीं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मैंने देखा है कि वो स्टोरी लिख रही हैं और ड्रामे बहुत सारी ख़वातीन लिख रही हैं, और अनफॉर्चुनेट है ये हमारी सोसाइटी के लिए कि वो ख़वातीन के ही अगेंस्ट लिख रही हैं। उन्हीं को ही, मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का होता है, मुझे शायद मेरी पर्सनल भी मेरी अपनी चीज़ें भी शायद अब मैं बायस हो रही हूँ इस चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ख़वातीन से ही तकलीफ़ें उठाई हैं सबसे ज़्यादा। ख़वातीन दूसरी ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम, हर्डल क्रिएट करती हैं। आप देखिए थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपने कहीं जाना है, तो आपको खातून ही शेयर करेगी, वही आपको देखेगी और जायज़ा लेगी और फ़ौरन ही अपना इमेज बना लेगी कि ये खातून अगर किसी जॉब के लिए इस तरह तैयार-श्यार हो गई है, अगले को इम्प्रेस करने के लिए। ये चीज़ें लिटरली हमारी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करती हैं जी, और मैंने फेस की हैं। मेल मेंबर्स जो होते हैं, मैंने देखा है कि वो इस तरह इमीडिएटली ये चीज़ देखेंगे, ज़ाहिर है वो भी इस दुनिया में रहते हैं, वो शेयर करेंगे, देखेंगे, उन्हें भी अच्छी खूबसूरती अच्छी लगती है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन वो इस तरह से नहीं सोचेंगे कि ये इम्प्रेस करने के लिए या जॉब लेने के लिए। सबसे पहली जो सोच आती है किसी खातून के बारे में, तो यही आती है। मैं कहती हूँ कि आपको इतना अकोमोडेटिव होना चाहिए ख़वातीन, और जो स्टोरियाँ लिखती हैं ड्रामा, आप यकीन करें मेरी बेटी 10-11 साल की है, क्योंकि मैंने ट्रैवल बहुत किया है, मैंने अपनी बेटी को साथ ही रखा है, यूके में रही है, वहाँ पे भी पढ़ती रही है। उसने एक दिन, मैं ड्रामा देख रही थी, मैं अक्सर रात को थोड़ी अपने में, मुझे कहती मम्मी मैं जब भी ड्रामा देखती हूँ, या तो वो स्लैप कर रहे होते हैं, खातून को स्लैपिंग हो रही होती है, उसके फेस पे स्लैप करते हैं, कहती ये तो वायलेंस है, और या फिर वेडिंग वेडिंग वेडिंग, कहती खातून को वेडिंग के अलावा कोई कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, इसकी उससे, कहती ये क्या है। यकीन करें मैं आई वाज स्पीचलेस, और मैंने देखा कि सारे ड्रामे ऐसे ही थे। जी, आप क्यों एक पॉजिटिव चीज़ नहीं लेके आती? ख़वातीन अच्छी चीज़ क्यों नहीं आप दिखाते? हमारी सोसाइटी और घर में जो ख़वातीन बैठी हैं, आप देखिए हमारी जो वर्क फ़ोर्स में ख़वातीन है ना, 14 से 14% टू 22% है मेरा ख़्याल है। मतलब ये भी वो, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होके इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारी घर में जो हमारी हेल्पर है, जो हमें आके काम करती है, वो भी इसमें मैं व्हाइट व्हाइट कॉलर के अलावा वो भी, उनको भी मैं शामिल कर रही हूँ। आप देखिए 52% की पॉपुलेशन में 14 से 22% जो ख़वातीन है जो वर्क फ़ोर्स में हैं, बाकी ख़वातीन क्या कर रही हैं? घरों में बैठी हैं, ड्रामे देख रही हैं। तो आप उनके ज़हनों पे किस तरह की, मतलब क्या चीज़ उन्हें दिखा रहे हैं? ये मैं इस चीज़ को बड़ा, अब मैं यकीन करें मैंने ड्रामे, मुझे नहीं पता, मैंने ड्रामे देखने छोड़ दिए। मुझे अब मैं इतना पढ़ लिख के, मेरे लिए ये मुझे लगता है साइकोलॉजिकल वायलेंस है मेरे लिए, कि आप बार-बार एक खातून को, उसको बार-बार, उसको तलाक हो रही है, उसे उसने पसंद कर लिया तो उसने उसने चोरी पता नहीं क्या उसका, देखिए मेल भी ये सारा करते हैं, वो भी करते हैं, आप उनको भी इक्वली उतना दिखाएँ, आप उनको भी उतना ही गुनहगार ठहराएँ जितना कि खातून को ड्रामों में दिखा रहे हैं। जी, अगर नहीं दिखाना चाह रहे तो कोई पॉजिटिव अपने कल्चर की चीज़ दिखाएँ, कोई ऐसी चीज़ दिखाएँ जिससे ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, उनको बताएँ कि आप यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ेंगी तो आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल सकती है। आप यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रही हैं, या आपको, और एक बात और मैं आप आपके प्रोग्राम से तो बस ये कहना चाहती, इन्होंने टैग कर दिए हैं कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन सिर्फ़ ख़वातीन के हवाले से, कि सिर्फ़ वो डॉक्टर बन सकती हैं, अगर वो खातून पढ़ी लिखी है तो डॉक्टर है तो वो बहुत अच्छी होगी, और अगर टीचिंग स्कूल टीचर है तो बहुत अच्छी जी, होगी। इसके अलावा ना तो वो बिज़नेस कर सकती है,
نہ تو وہ کسی ایسی فیلڈ میں جا سکتی ہے کسی آپ کے پروفیشن میں جہاں پہ میل بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور خواتین کم ہیں، یا پھر آپ کا جیسے میڈیا میں کام کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. اب تھوڑا تھوڑا ایکسیپٹنس آئی ہے، لیکن پھر بھی میڈیا میں کام کرتی ہے، بن ٹھن کے جاتی ہے، بھی اتنے مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے. True. ابھی تک ہماری سوسائٹی اس چیز کو نہ تو ڈائجسٹ کر پا رہی ہے اور نہ اسے ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہماری سوسائٹی میں ہیں جن کو درست کرنے کے لیے خواتین کو ہی اپنا رول پلے کرنا ہوگا. میں بشرا کی بھی بات کر رہی تھی، ان سے میری ایک ہی ریڈیو پہ ہوئی تھی ملاقات. آپ یقین کریں جب ایک خاتون دوسری خاتون کو انکریج کر رہی ہوتی ہے، مجھے ماشاءاللہ یہ اتنی مطلب انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے یہ نہیں، میں بھی ہوسٹ کرتی تھی پروگرام، انہوں نے کوئی مجھے ایسی، حالانکہ میں بہت ساری ایسے میں نے غلطیاں کی جب یہ میں بات کر رہی تھی، جب یہ میرے ساتھ انٹرویو تھا یا کو ہوسٹ تھی، مجھے یاد نہیں، بشرا کو شاید یاد ہو. مجھے یہ اتنی ایکسپیرینس تھی، ان کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے، یہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں بہت اچھا بول رہی. انکریج کیا انہوں نے. تو اگلا جب ہم اس کے بعد ہم آئے نا وقفے کے بعد، تو میرا کانفیڈنس اتنا بوسٹ ہو چکا تھا، حالانکہ میں اتنی دنیا پھر چکی ہوں، لیکن جب انہوں نے مجھے انکریج کیا تو میرا کانفیڈنس اتنا بوسٹ ہو چکا تھا. تو اس کے بعد میں نے وہ ایسا مطلب کہ فلو میں چلتی تھی، میں اچھا بولتی تھی اور بھی لوگ بیٹھے. تو یہ انکریجمنٹ ہے. انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو جو انٹرنیشنل لیول پہ لیڈرز ہیں، فار انسٹنس اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں، ہم جرمنی کی بات کریں، اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کریں، وہاں پہ تو خیر پولیٹکس میں 50-50 ہے، 50% کا وہ ریشو چل رہا ہے، تو بہت ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں. لیکن ویسے آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی رہی ہیں، تھائی لینڈ میں بھی فیمیل تھی. تو وہاں پہ آپ دیکھیں، بیسکلی میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو وومن ہیں وہ دے ویج پیس. بیسیکلی پیس سے مراد یہ ہے کہ پیسفلی ہر چیز کو کرتی ہیں، اور ان کی پالیسی میکنگ اور ان کی ڈیسیجن میکنگ وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اب جب اب ہم ایک الگ ڈبیٹ، ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کم تعداد میں اس لیے آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی، لیکن آپ اس چیز کو تسلیم کریں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے بھی بات کی کہ نیوزی لینڈ میں جو گن پہ جو پابندی لگانی تھی، وہ جو ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، تو انہوں نے 7 days لیے. نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے 7 دن کے اندر اندر انہوں نے اس کو بین کر. میں نے ایک فیلوشپ کی تھی 1325 جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ہے. بیسیکلی یہ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ جو بھی کنٹریز ہیں جن میں یہ کانفلکٹ ریڈن کنٹریز ہیں، وہاں پہ خواتین کو نیگوشیشن پروسیس میں اور ڈیسیجن میکنگ میں لے کے آئیں تاکہ وہ اس کا پارٹ ہوں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ساری اسٹیٹس، تقریباً جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، ممبر اسٹیٹس ہیں، انہوں نے اس کو سائن کیے ہوئے ہیں، اس چیز کو مانا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہماری کنٹریز میں کتنی خواتین ہیں جو نیگوشیشن کا پروسیس ہوتی ہیں کانفلکٹ میں، اور کتنی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی کوئی رول جو ہے نا وہ خواتین کو ملنا چاہیے، ہماری کنٹری میں بھی اور باقی دنیا سے بھی انسپریشن لینی چاہیے جہاں پہ خواتین لیڈرز جو ہیں بہت اچھا اور پازیٹیو رول پلے کریں. ایکسلنٹ. اب اسی کے ساتھ آئی تھنک میں کروں گا اپنی طرف سے وائنڈ اپ کہ جو میں نے پہلے بھی بات کہی کہ جتنی بھی ہم بات چیت، ہمارا میل ملاپ، لینا دینا ہے سوسائٹی میں، کام کاج کے سلسلے میں، اگر ہم صرف ایک چیز کو دھیان میں رکھیں کہ بینگ ہیومن، مرد یا عورت نہیں، جسٹ بینگ ہیومن. کیونکہ اگر عثمان ایک کام کر رہا ہے، وہی کام I should expect Bushra to be able to do. Just because کہ وہ عورت ہے، میں یہ نہیں بولوں کہ ارے یار کہاں سے کرے گی یہ کام. ٹھیک ہے، اگر she has the skill, the willingness and the competency، کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، دونوں آؤ، جو اچھا کام کرے گا gets the promotion. تو I believe کہ we need to go back to the basics. Consider us being a human. انسان ہونے پر ہم ایک شخص کو تھوڑا سا آگے کریں، پروموٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم مرد یا عورت ہونے پر کریں. میں یہ کہنا چاہوں گی پروگرام کے بالکل آخر میں، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ فرق ہو، بایولوجیکل فرق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ موجود ہے. خواتین کی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہرحال زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے مردوں کی نسبت، کیونکہ صدیوں تک انہوں نے نرچرنگ کا رول پلے کیا ہے اور یہ ان کا کی رول ہے. تو آپ ان کی اس انرجی کو جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس سے آتی ہے، جو کہ فیمینن انرجی ہے، اس کو اگر فلرش ہونے دیں گے، اس کو پھلنے پھولنے دیں گے، تو معاشرے کو وہ ایک باغیچے کی طرح کر دے گی جس میں خوشبودار پھول آتے ہیں. تو اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو تحفظ دیجیے، ان کو عزت دیجیے، ان سے محبت کیجیے.
और जवाब में बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी इज़्ज़त और एक बेहतर मुआशरा पाइए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कोर टीम का, बुशरा इकबाल हुसैन और उमैर खान। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आज की गेस्ट का। बहुत ज़बरदस्त और डिस्कशन रही। डॉक्टर मुसरत अमीन, आपका वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम द एंटायर कोर टीम। और जाने से पहले मैं भी सिर्फ ये कहना चाहूँगा इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से कि थिंक इक्वल। अगर आप लोग इस एक बात को ज़हन में बिठा लें तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो है बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान को और पूरी कोर टीम को इजाज़त दीजिए। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा शो है, आप ये एपिसोड देख पाएंगे Z9 टेलीविज़न पर हर हफ्ते शाम 5 बजे। और ऑफ कोर्स हमारी एपिसोड आप देख पाते हैं फेसबुक पेज पर भी, विच इज़ वंस अगेन हमारा शो। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।